حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انج راوی دے کنڈے سے بیٹھے سن، انج راوی دے کنڈے سے اتھے داتا صاحب آئے نا تے راوی دے باہر کنارے تے بیٹھے سن تے نال فقیر تے نال اللہ دے فقیر، ایک مجذوب الحال بندہ پرہاں بیٹھا دور۔ آپ مہر علی سرکار انج نظر فرمائی نا تے دور ایک عورت جا رہی سی، بی بی جاندی پیسی، انج کر کے آپ دی نظر پائے گی تے آپ نے چھیتی نہ نظرہ واپس موڑ لئیاں۔ جلے نظرہ واپس موڑیاں تے وہ جڑا مجذوب بیٹھا تھی نا، مجذوب الحال، پھٹے پرانے لباس تے وال الجھ ہوئے تے داڑھی شریف گرد و غبار نال آلود، انہیں روڑا پا دیتا، ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی۔ نال دے جڑے پیر مہر علی شاہ صاحب عالم دین سن، بڑے بڑے ولی سن، عاشق رسول سن، سید زادے سن، حسنی حسینی بغدادی سید سن۔ انہاں پوچھے حضور او جڑا مجذوب ہے نا، او بابا او جڑا پھٹے پرانے لباس لاؤ بیٹھا پرا، او پہ آندہ ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی، کوئی گال نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی تے روڑا پائی کھلا ہے، پتہ نہیں کی ٹوٹ گئی۔ آپ مسکرا پہ فرمایا میں جو نگاہ کی تھی تے عورت پہ جاندی سی، اچانک کو دیتے نظر پہ گئی ہے، جڑی نظر رب معاف کر دے، اچانک غیر ارادی طور سے دیتے نظر پہ گئی ہے، تے جڑی میری تار رب نال جڑی سی نا او گئی ہے ٹوٹ، تینے ویخ لئی ہے او تار روڑا پائی کھلا ہے، ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ ایدہ مطلب ہے جنہ دی تار جڑی ہوئے نا او خالی منہ چو کہہ دین، زبان نال کہہ دین، آنکھ نال ویخ ہی لین تے رب سونا کرم نوازیاں فرما دیں۔ سمجھ لگی جے؟